टक्कर हो रही है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक और एडवेंचर। हम करने जा रहे हैं कायाकिंग। मैं यहाँ हेलसिंकी में, जो फिनलैंड का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। आइए चलते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं इनके पास कितनी डिफरेंट तरह की बोट्स हैं। ये काफ़ी सारी बोट्स हैं, मोस्टली कायाकिंग की बोट्स हैं। जो हमारी बोट होगी वो ये वाली होगी। ये सामने आपको जो येलो कलर की नज़र आ रही है, ये हम लेंगे। और ये वो पैडल्स हैं जो आप पानी में चलाते हैं और फिर आप आगे जाते हैं। और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से वो हमें पुश करेंगे और पानी में फेंक देंगे। वेव्स बहुत बड़ी बड़ी हैं क्योंकि बहुत सारी कश्तियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। और हमारी कायाक जो है वो बहुत ही छोटी है, इस वजह से बहुत ही वेवी फील हो रहा है और अनस्टेबल फील हो रहा है कि किसी वक्त भी उलट सकती है। ये देखें, ये सामने से बोट गुजर रही है। ये बोट जो है वो काफ़ी सारी वेव्स बना रही है। जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि इस एरिया से निकल जाएं जहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स आ रही हैं, ताकि दोबारा कोई बड़ी वेव ना आए और हमें अनस्टेबल ना करे। ये छोटी छोटी कश्तियों का यही होता है, आपको फील आ रही होती है ये किसी भी वक्त उलट सकती है। उलटती नहीं है अगर आप एहतियात से चलाएं। ओके, मैंने अभी मैप चेक किया है। मैप के मुताबिक हमें थोड़ा सा राइट साइड पे जाना है। अभी मैं स्टीयर करता हूँ राइट साइड पे। वो सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर से होते हुए इसके आगे एक और आइलैंड है। ये हमारे पीछे और भी लोग आ रहे हैं। इट्स गुड टू सी कि और भी लोग हैं जो कायाकिंग कर रहे हैं आज, वरना पहले तो नज़र आ रहा था कि मैं अकेला ही हूँ इस। सो आपको करना क्या होता है कि आपको ऐसे इसको पकड़ना होता है। ये जहाँ पे ब्लैक साइड्स हैं वहाँ से पकड़ के पहले एक साइड से आपको पुश करना है, फिर दूसरी साइड से पुश करना है, फिर एक साइड से पुश करना है, फिर दूसरी साइड से पुश करना है। ये लोग जो नज़र आ रहे हैं ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आ रहे हैं। जो उनकी कायाक है वो बड़ी स्लिम है और स्ट्रेट है और ये ज़्यादा तेज़ जाती है। ऑफ कोर्स ये अनस्टेबल होती है, तो जब आप एक्सपीरियंस कायाक हो जाएं तब फिर आप ये वाली कायाक हायर कर सकते हैं। वो स्टीयर करने के लिए आपको, अगर आपने राइट साइड पे स्टीयर करना है, राइट साइड को मुड़ना है, तो लेफ़्ट वाला आप पैडल चलाएंगे, दूसरा नहीं चलाएंगे। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे स्टीयर करना है तो आप राइट वाला पैडल चलाएंगे। आइलैंड पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं और उनके पास बोट्स हैं। आप देख सकते हैं ये सामने बोट खड़ी है और ये जैसे विला होता है ना, बंगलो, उस टाइप के ये घर हैं। मैंने भी स्पीड पकड़ ली है, काफ़ी तेज़ जा रहा हूँ मैं अब। वो देखिए सामने से एक और बोट आ रही है। हमें इसके राइट साइड पे जाना है, तो मैं थोड़ा सा इसके पीछे से क्रॉस करूँगा और राइट साइड पे जाऊँगा। ये ऐसे ही है जैसे रोड क्रॉस करते हैं, ऐसे ही दोनों तरफ देख के और फिर मैं क्रॉस करूँगा। ये अब हम इस ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। ओके, हमारे सामने दो आइलैंड हैं। एक ये लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है आपको और एक राइट पे। लेफ़्ट पे है उसमें काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं कि वहाँ बीच पे काफ़ी लोग हैं। दोनों आइलैंड पे चलते हैं। वो ये सामने बीच है। अब चलते हैं इस बीच पे, रुकते हैं कुछ मिनट्स के लिए। चले वहाँ राइट साइड पे चल के वहाँ स्टॉप करते हैं। ये जी हम शोर के करीब पहुँच गए हैं। वो अब टकराने वाले हैं। चलें जी, ब्रेक लग गई हमारी। सबसे पहले इसको उतारना है, ये जो वाटर शील्ड है।
یہ دیکھیں اور بھی لوگ کایاکنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس برج کے نیچے سے گزریں گے. یہ جو چھوٹا سا برج نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ ایک دفعہ گزر جائیں پھر میں بھی یہاں سے برج کے نیچے سے گزر کے اور اس آئلینڈ کے اراؤنڈ جا کر اور پھر میں واپس چلا جاؤں گا. یہ ایک گائیڈڈ ٹور ہے. وہ فرنٹ پہ جو ہے وہ انسٹرکٹر ہے اور سب اس کو فالو کر رہے ہیں. اور یہ ہے ہماری کایاک, آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں اس کے آپ کو فیچرز بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اس کی سیٹ. تو یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں اور آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنی ٹانگیں. اندر بنے ہوئے ہیں وہ فیٹ سٹینڈ جہاں پہ آپ اپنے پاؤں فکس کرتے ہیں. یہ ہے سٹوریج کمپارٹمنٹ اور یہ واٹر پروف ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے ڈھکن اتارا ہے تو یہ بیگ ہے, یہ بھی واٹر پروف ہے اور اس کے اندر میرا سامان ہے. تو آپ یہاں پہ اس کو سٹور کرتے ہیں. اور یہ ایسے نیٹ ہے اور چیزیں یہاں رکھنے کے لیے. اور میں نے ایک کیمرہ بھی یہاں نیٹ کے اوپر ہی چپکایا ہوا ہے. اور ایک اور یہ ہے, یہ کیا ہے لیٹس سی, یہ بھی ایک سٹوریج ہے. یہ جی آئلینڈ ہے, یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں. اور یہ بھی سامنے ایک آئلینڈ ہے ایک چھوٹا سا. سو تو ویورز 10 منٹ کی بریک کے بعد اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو پانی کے اندر کیا ہے, اب میں اس میں بیٹھوں گا. ٹانگیں اندر کرتے ہیں اور سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا. میں پش کرتا ہوں ہاتھوں سے. دیکھیں سامنے برج ہے, کتنا کول ہے اس کے نیچے سے گزرنا. چلے سپیڈ کے ساتھ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں. سر مجھے نیچے کرنا پڑے گا کہیں ٹکر ہی نہ ہو جائے. سر نیچے کر کے برج کراس کر لیا ہم نے. اب آپ کو دو سامنے جو پتھر نظر آ رہے ہیں, وہ سامنے, ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں. یہ بھی کافی کول ہوگا اس کے بیچ میں سے گزرنا. اور گزرتے ہیں تیز سے. اور درمیان میں نہیں ہیں ہم, جلدی جلدی سے درمیان میں ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ پتھر سے ٹکرا جائیں. یہ موڑ کاٹ رہا ہوں میں. ٹکر ہو رہی ہے, ٹکر ہو رہی ہے, ٹکر ہو رہی ہے. بچ گئے. بوٹ گزر گیا. بوٹ نے کافی ویوز چھوڑی ہیں. یہ دیکھیے گا ابھی جھٹکا لگے گا ہمیں جب ویوز آ کے ٹکرائیں گی. یہ دیکھیں کتنی بڑی ویوز بنی ہیں برج کے نیچے. اور یہ سامنے آپ کو جتنی بھی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں, یہ سارا ہیلسنکی سٹی ہے, فن لینڈ کا جو کیپٹل ہے. ہمیں یہ جو سامنے آپ کو آئلینڈ نظر آ رہا ہے اس کی بیک سائڈ پہ پہنچنا ہے. وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اب ہم پھر دوبارہ اوپن ایریا میں آ گئے ہیں, تو اب ہمیں ویوز بھی, ونڈ بھی, ہر چیز زیادہ فیل ہوگی. ہوا بھی تیز ہو جائے گی, لیکن کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ پیڈلنگ کرتے رہیں گے. یہ دیکھیں سامنے بوٹ کتنی تیز آ رہی ہے اور آپ بھی اس طرف رہی ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کشتیاں کراس کرتی ہیں, بوٹس کراس کرتی ہیں. تو ابھی تیز تیز چلتے ہیں تاکہ اس ایریا سے نکل جائیں باہر. کنارے کے پاس پہنچ گئے ہیں, اس لیے پتھر آ گئے ہیں نیچے. ابھی ایک پتھر لگا ہے نیچے سے. سامنے وہ جگہ آ گئی ہے جہاں سے کایاک رینٹ کی تھی.
ये देखें जी पहुंच गए हम. How did it go? Oh, it was great. You didn't get blown away by the wind. No, it was quite in control. Great. Good to know.